as per the Constitution, the law and the instructions. राजनीतिक हिंसा और चुनाव को प्रभावित करने वाले कोई भी इंड्यूसमेंट को चुनाव आयोग बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं 90 यस सर 92 इधर दीजिए 92 71 तिवारी दलेंस से हूँ। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले सालों के चुनावों के दौरान इलेक्शन कमीशन ने आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के बयानों पर कई बार शो कॉज नोटिस दिया। हाल के दिनों में कई बार उनके बयान ऐसे आए हैं जिनसे एक समुदाय पर हमला जैसा लगता है। चुनाव के दौरान ऐसा न हो, इसकी यह सुनिश्चित करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? एक चीज इसी से जुड़ा एक सवाल है, वहां के चीफ मिनिस्टर ने अभी कुछ दिन पहले कहा है कि कांग्रेस के 30 टिकट हम बांटेंगे, तो नैतिकता के तौर पे, चुनावी नैतिकता के तौर पे इसे आप कैसे देखते हैं? Sir, I am Gopi from INS. Sir, I am Gopi from INS. Here, yeah. So yesterday, Bengal's cabinet minister Shashi Panja's house was vandalized, as we are aware about that. So just a question regarding safety and security, as well as what steps is the ECI taking to counter misinformation and deepfakes, which might go around during the campaign period? Sir, Premanshu from Anandabazar Patrika. Sir, do you expect that all those cases under adjudication in West Bengal will get completed before the election? And if not, then what will happen to those voters? 37 Hi, sir. Sir, hi. Moitri this side from Network 18. Sir, same question as Premanshuda. As of now, more than 50 lakhs of voters' names are included in adjudication list. Do you think that by 23rd, the list will be completed? As you clearly mentioned multiple times that no eligible voters should be out of the voter list. So then what would be the mechanism and what would be your submission to the Supreme Court to conclude this election? Thank you. Hi sir, Suchitra from News 18 here, to your left. So there is a growing concern about voter turnout numbers, especially the last few elections, and there has been a delay, or the numbers has been differed from the earlier estimates, raising a question about transparency of the commission. So would you care to comment on that? Okay. चुनाव से पहले दिए गए वक्तव्य या फैसलों के ऊपर चुनाव आयोग का टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। इलेक्शंस नियम और कानून के तहत होते हैं और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी प्राबल्य में आया है, और इसके बाद अगर इस तरह की कोई घटना या वाकया होता है तो चुनाव आयोग उसका संज्ञान लेगा। जहां तक मिस इन्फॉर्मेशन और डीप फेक की बात है, हर स्टेट्स में जो हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं वो उसको मॉनिटर करेंगे और उनके टेक डाउन या एफआईआर की व्यवस्था करेंगे। वोटर टर्नआउट की जहां तक बात है, पहले जो फॉर्म 17C के आंकड़े होते थे वो जब पोलिंग पार्टी कलेक्शन सेंटर पर आती थी तो उसके बाद भरे जाते थे। पारदर्शिता पहले भी थी, लेकिन अब द प्रिसाइडिंग ऑफिसर शैल बी फिलिंग द नंबर ऑफ इलेक्टर्स इन अ पोलिंग स्टेशन बिफोर लीविंग द पोलिंग स्टेशन। Therefore, the time lag will be reduced and such suspicions will be moved out. As far as the list under adjudication is concerned, I have mentioned earlier that the learned judges are looking into case by case, and whichever cases are approved by them shall be included in the final electoral rolls
by way of supplementary list in terms of the orders of the Honorable Supreme Court. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Kindly join us for tea in the atrium on your left. ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়ে গেল 2026-এর নির্বাচনের। একেবারে যেরকম ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে দু দফায় নির্বাচন হতে চলেছে। প্রথম দফা নির্বাচন হবে হচ্ছে 23শে এপ্রিল আর দ্বিতীয় দফা নির্বাচন হবে 29শে এপ্রিল। প্রথম দফার নির্বাচনে 152টি আসনে ভোট হবে আর দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে ভোট হবে 142টি আসনে। পশ্চিমবঙ্গে 23শে এপ্রিল এবং 29শে এপ্রিল ভোট হবে এবং গণনা অর্থাৎ কাউন্টিং 4th মে। প্রথম দফা যেরকম আপনাদের জানাচ্ছিলাম 23শে এপ্রিল আর দ্বিতীয় দফায় ভোট হতে চলেছে 29শে এপ্রিল। প্রথম দফায় কোথায় কোথায় ভোট হবে? মেখলিগঞ্জ, মাথাভাঙা, কোচবিহার উত্তর ও দক্ষিণ। প্রথম দফায় ভোট হবে শীতলকুচি, দিনহাটা, নাটাবাড়ি, তুফানগঞ্জ। তারই পাশাপাশি কুমারগ্রামে ভোট হবে, কালচিনিতে ভোট হবে, আলিপুরদুয়ারে ভোট হবে। আর দ্বিতীয় দফায় ভোট হতে চলেছে 29শে এপ্রিল অর্থাৎ দু দফায়। 2026-এর বিধানসভা নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গে দুটি দফায় হতে চলেছে, যেই ঘোষণা করে দিল একেবারে নির্বাচন কমিশন। 4 মে হবে গণনা। দু দফায় ভোট হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার 2026-এর নির্বাচনে। তার মধ্যে প্রথম দফায় ভোট হবে 23শে এপ্রিল এবং 29শে এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে। এবার কোন কোন জেলায় কোন দফায় ভোট হবে সেইটা পরপর আপনাদের সামনে রাখছি। দু দফায় ভোট হতে চলেছে। প্রথম দফা অর্থাৎ 23শে এপ্রিল 152টি আসনে ভোট হবে। দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে 142টি আসনে। 23শে এপ্রিল ভোট হবে মেখলিগঞ্জ, মাথাভাঙা, কোচবিহার উত্তর এবং দক্ষিণ। চৌঠা মে হবে ভোট গণনা। প্রথম দফায় 152টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ হবে এবং দ্বিতীয় দফায় হবে 142টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ। আমি আরো বিস্তারিত ডিটেলের জন্য যাব সরাসরি নিউজ রুম থেকে। আমাদের প্রতিনিধি অতনু হালদার রয়েছেন। অতনু, বিস্তারিত জানবো তোমার থেকে। দেখো, মূলত দুটো ফেজে ভাগ করা হয়েছে এবং তুমি জানো যে দুদিনে ভোট, দুটো ফেজে ভোট। প্রথম হচ্ছে যে প্রথম ভোট হচ্ছে 23শে এপ্রিল এবং তারপর